أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة. السلام عليكم ورحمة الله. ينتن مؤمنين مؤمنات قامي خدمت ينوك عرض سلام و ادب سلجوک پیکا ماہ مبارک شعبان الحمدللہ غتن تھک پی خدای تبارک و تعالی لا شکر بین ینتن گنگملا استہدل تبریگ و تہنیت ارزبت فزسن بمناسبت اعیاد شعبانیہ. دی ماہ مبارک پو لیک سنا عظمت انوک و شرافت انگان سیود پی الزیک کہ اہل بیت علیہم السلام اشتیانوگنا دی فضیلت انوگنا تنگا فراوان فضائلنا استدخانیوں بچھاسوں ست نس نتا صرف معرفت رک انشاءاللہ سکت پا یود پی منگنا و سکت چچا یود پی منگنا حدیث چکنیس انتخدم اللہ رزبت. حدیث چک پو پیغمبری فیق پہ اصحاب کنیس دلزی فضائل باریانوک سپیرت آنیوت پا دے وقت پیانوک پیغمبری فیق پو خورس کسلمس قال شہر شریف ماہ شعبان لیک سن شرافت الزیگین وہو شہری دون رسول اللہ الزائین وحملت العرش تعظمه وتعرف حقه. عرش حمله کن عرش کھریود کھن دے فرشتگان کلا دلزی حق پہ معرفت چچائن وکھونس دل تعظیمنا احترام جغچائن. وهو شهر زاد الله فيه ارزاق المؤمنین لرمضان دلزیگین خدا ارسنگ مزاد پز مؤمن کنی ارزاق کن مؤمن کنی رزق کن ماہ رمضان منگنا اسکدمو بچائن. ماہ مبارک شعبان انوگ حقیقت کا خدا ارسنگ مزاد پس خیرات کے تو روزی کے تو تھن چک چائن سک کی ارنگ ننگا ماہ مبارک رمضان شتیانا بہتر استفادہ لنچشاوت پی مینگنا. وتزین فیہ الجنان دلزے انوگ جنت لزینت تنگ بچا چائن. وانما سمی شعبان اب شعبان لشعبان چیا منگتا استغجو زربنا لأنه يتشعب فيه أرزاق المؤمنين لرمضان. رسپنگیس کا سلمس پیغمبری فیقپس مؤمنین کن لماہ رمضان منگنا روزی کن سکدمو بچائن و شعبان زرزش شعبان یعنی پراکندہ شعبہ پوپو مؤمن کن لا رزقی پوپو ماہ رمضان منگنا دینک خداس کرل بچائن. وهو شهر العمل فيه تضاعف الحسنة 70 الزيجين عملي كدينو قا حسنة لغمولاشك ملكون نكتور دنچو ملكون مونات تغسين. والذنب مغفور گناه بخشش هايت بيه والحسنة مقبولة حسنة قبوليتك تهن ميت بيه. والجبار جل جلاله يباهي فيه بعباده ينظر من عرشه الى صوامه وقوامه. خدا تبارک و تعالی کھری عبادت بکن برنچوز بکن دے بندون لافتخار بچائن و عرش کنا دیل زین و روزاد کن عبادت بکن کلا نظر بچائن لوت تلوز بچائن و رحمت نظر بچائن. فیباہی بهم حملت عرشه پس دے وقت پہنو خدای عرش کھری ادکھن دے فرشتگان حامل کنی سنگ ہوئے کا افتخار بت دی طرپے کا پیغمبری فیقبز استدکھن فضائل بیان بینیوس دے کنا فقال علی بن ابی طالب علیہ السلام مولا امیر المؤمنین فیقبلانس فقال بی ابی انت و امی یا رسول اللہ صف لنا شیئا من فضله لنزداد رغبتا فی صیامه و قیامه. اولای فیق پلانس نکسل مزنگی باوا اما یری کسکور بشتید چی یا رسول اللہ یرز توصیب بستود درنگ دلزی فضیلت دو بسانس کہتے بیان بزجو
تا دلزه روزانه فیق ندونه انوسکیتن چنگ رغبت چن چوک زربانه نی روایت پلیک سنتولا نیوت پیغمبر فیقبوز اولی جگه روزا دوگ نچین نیسری سی جگه تا سمچوس حق پی روزی فضیلت کن گانما دلزه انوک بیان بسیوت لیک سن عجیبین میوت پی فضائل نا استودخا کتون اتا خوریوت دتوس پو مولا امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام فیق پی بارانوک وارد سونسدو که یک گروه چک مسجد انوک قضا نا قدر بارانوک چنگ نتیجه من میوت پی بحث بین چک گفتگو بین چک نا تابن چیوت با ده وقت پنگ مولاس که سلموس کنتس دوچوز میچوک پیوت پی دسپران چوک جوک و كسلمز يا معشر المبتدعين هذا يوم غرة شعبان الكريم ماه شعباني أولي جاقبين من تجوية أولاس كسلمز لي تازة لسان يون كان تازة علم زر كان داتو لتب بانا كسلمز ديو دسپران چوك فون فايدة مت دسپران چوك جوك سنانا بوزدرين زرنا ماه شعباني أولي جاقين سماه ربنا شعبان لتشعب الخيرات فيه الدن جو كان اشيباس سو كان اشيباس دلزاول شعبان زرمين تاستاس چونکہ دلزانوک خیرات کن تشعب چچائن پراکندا پوپو بسے نازل چچائن قد فتح فيكم ربكم ابواب جنانه خدای سنگ مزاد پس دلزانوک جنتي ازقون فاسون ست وفتشين وعرض عليكم قصورها وخيراتها دي جنتي خيرات نلغ منعمت كن وجنتي قصر نكهر كن كنتاغ ارزا بچين عزيزان كن ماه مبارك شعبان انو حقیقت که خداز بهش پویران نغا ارزا بت بهش تکهر کن بهش نعمت کن متنگ ارزا بچائن دوسنگ بأرخص الاثمان و ازهل الامور کسال مولد قیمت پسنگ من آسان ان میود پی من الجنت قیمت من می آسان ان میود پی قیمت کا تو و دون آسان ان میود پی لسنہ کا تو ذریعے کا خداز حقیقت کا بہش پکھنتنگ ارزا باسوں سے ماہ مبارک شعبان خداز نتنگ یالے بہش نیوکھن کن بهش نیت نکتو نیوشک زره سستا این میود پی قیمت نا آسان امور کتو نا برابر ارزا بسید لذا مولاس که سلمولد فبتاعوها کنتنگ نیوکن متا خدای که نا دی آسان این میود پی سستا این میود پی قیمت کن و دی عمل کن که لیک سنا معمول جد من می عمل کتو غطا یوتن دونی ذریعه که بهش بکنتس نیوشک زره البته دیاؤن نمبو مولاز روایت پیان که سلمولد جس طرح خدا ارسان مزاد پس خیرات کن مؤمن کن لپراکنده بسه شعبه بسه تانچه اینان دی مقابل پلا ابلیس لعین سان شیطانی ده گپاو سان تمام شر نبلا نرسقپون خوری طرف لکھر باید پی مینگنا پراکنده بچه این لجویا انسانی مینگنا زینت تانچه این لذا شیطان از خدا از ده چک نازل بس باید پی ادی نعمت کنی شیطان خیرات کنی شیطان از گق سے کری زنجیر انو گران ننگا بن بچائین دی کوشش بچائین لذا دوی رنگ ننگا توجه دک زرد مولاس و خدا از شزده بس باید پی ادی خیرات کن دونی کن استفاده لینے بهش پنیوید پی کوشش بزره الصلاة والصوم والزكاة والأمر بالمعروف ديل زي خيرات كنتين جو فقين روزين زكاة أمر بالمعروف نهي از منكر وبر الوالدين أتنا أما برنا لغ مبايد باو رأي كمتز يغنس بسغنا رأي أرحام كنا تتدك بايد باو ودونا والصدقة على الفقراء فقرانا مسكين كني إتو بسيكوان صدقة مايد باو وفسسان يران نغا دلزاو چونكي حضرت رسول فيق بيلزاينان لذا صلوات اسكتتون زرد على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ديون من آسان موپده چیزات کن يران نغا خدا شزده بس انسوك دو قیمت بس تا انكي كوري شتيان جنت پا يران نغا نيو نگزره الحمدلله خدا لا شکر بيت کی گنگ ما
yang نعمت روزی شزده بز نعمت شزده بز عمر شزده بز کی غتاغا ماه مبارک حضرت رسول نتوک پیود پی دوخری ذات بولا الحمدللہ پھر بھی انتنگنگ ما مبارکباد ارزبت انشاءاللہ دل سے اعمال چی وارد سون سیودنا حقیقت کا دی ماہ شعبان پہ منتاس خنانا چچک ماہ مطہر ان شهر المطهر سنگما باید پیلزا ماه استغفارین ینگ ماه شفاعتین دینا پیغمبری کا صلوات تانچا آل پیغمبری کا صلوات تانچا اعمال کو نظریے کا شفاعت شامل ہے حال چھایود پی لزیگن خدا یا باری الہ دی فرد مچل زیشی تیانا بہتر نچانا استفادہ بچہ چھایود پی ودی مولاز موس پیود پی دی آسان ان موید پی سستا ان موید پی قیمت کن نچانا چر بینیانے بهشت برین و همیشه دوک پوید پی دین نعمت کن چان یوچا شاید پی توفیق شزده بزیا الله خدایا باری الہ پیغمبری فیق پیردون التا سے دی ماه شعبان پی انوک دچک ولادت یو تن دیم اعیاد شعبانی یونی هردون التا سے درنچن اشی پاونی هردون التا سے ایل کن باران رحمت کے سیراب وچیا الله گنان لبخشش اموات کن لغریق رحمت حاجت مندان کن حاجت کن رواش شزده بزیا الله اللهم عجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التماس دعاء.